भी इंसाफ होना चाहिए, अदालतों के हुक्म के मुताबिक ऑफिसर्स को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एजाज जिकरानी साहब जेकोबाद के अवाम के हक़ के लिए आखिरी हद तक जद्दोजहद करता रहेगा। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे को मुख्तलिफ़ तरीके से दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और नैब और दूसरे इदारे इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर जियालों को मुझसे दूर किया जाए। मगर मैं जेकोबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हर जियालों पर मैं फ़ख्र करता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस किस्म का दबाव आज से नहीं लेकिन काफ़ी देर से चल रहा है, और इस दबाव के बावजूद कल भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और आज भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, और मैं जानता हूँ कि आने वाले कल में भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। कम होने के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है, और हम वेलकम करते हैं सारे ऑनरेबल साहिबान को जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। और हम मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि टास्का बाई इलेक्शंस के बाद जो रवैया और जो फॉर्मूला सामने आया है और जिस तरीके से धांधली को होने नहीं दिया है, ये सिर्फ़ पंजाब के बाई इलेक्शंस में और पंजाब के सीटों में नहीं होना चाहिए, और जहाँ जहाँ धांधली हुआ है वहीं इलेक्शन कमीशन को एक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार रोल अदा करना चाहिए। अगर यहाँ जेकोबाद की नेशनल असम्बली सीट में हमारा इलेक्शन कमीशन को वो आज़ादी मिले तो मैं 100% यकीन रखता हूँ कि अगले दिन जो है एजाज जिकरानी साहब यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा डिक्लेयर किया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने यहाँ के अवाम को लावारिस छोड़ा है। पीटीआई की हुकूमत ने जेकोबाद में तो एक ईंट नहीं लगाया, लेकिन पूरा पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम को एक तारीख़ी मुआशी बहरान का सामना करना पड़ रहा है, और इस मुआशी बहरान का वजह इमरान ख़ान है। इमरान ख़ान की हुकूमत है जिसने ख़ुद ब खुद पाकिस्तान में IMF डील में एंटर होने से पहले हमें एक महंगाई की सुनामी में डुबा दिया, और वो महंगाई की सुनामी भरता जा रहा है। IMF का जो डील किया गया है उसके नतीजे में आज पाकिस्तान के अवाम ना सिर्फ तारीख़ी महंगाई का सामना कर रहे हैं, तारीख़ी बेरोज़गारी का सामना कर रहा है, और जिस शरह पे जिस रेट पे हमारा मईशत आज चल रहा है, माजी में किसी भी वक्त में पाकिस्तान की एकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना कम नहीं रहा है। और हम समझते हैं कि 3 साल में ये हुकूमत ने 2 वज़ीर ख़ज़ाना चेंज किया है, लेकिन पॉलिसी वही रहा है। पॉलिसी क्या रहा है कि अमीरों को रिलीफ पहुंचाना है और गरीबों को तकलीफ़ पहुंचाना है। आपने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो आपका बिजली के बिल हो, गैस का बिल हो, खाने पीने के अशिया का बिल हो, मुसलसल इजाफ़ा किया जा रहा है। हुकूमत अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी की बिल में इजाफ़ा करता जा रहा है, पेट्रोल में इजाफ़ा करता जा रहा है, और जब इन बुनियादी चीज़ों में हुकूमत की तरफ से इजाफ़ा होता तो फिर पूरे मुल्क में महंगाई एक आग की तरह फैल जाता है, और हर कमोडिटी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता है। साथ साथ हमने ये देखा कि हुकूमत अपने ही इदारे IMF के हवाले कर रहे हैं, जो स्टेट बैंक के लिए एक गैर कानूनी ऑर्डिनेंस निकाला गया है, जो हमारा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी छीनता है, जो आपका स्टेट बैंक को पाकिस्तान की आईन और पाकिस्तान की कानून का आंसबल फिर नहीं होगा इस ऑर्डिनेंस के बाद।
पाकिस्तान का स्टेट बैंक, ना पाकिस्तान का पार्लियामेंट, ना पाकिस्तान का जुडिशरी से अकाउंटेबल होगा। वो सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पे चलेगा। और अगर पाकिस्तान का अपना ही स्टेट बैंक सिर्फ IMF के कहने पे चलेगा तो ये पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी पे एक तारीखी हमला होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करना चाहता है। हम ना सिर्फ पार्लियामान में चैलेंज करना चाहते हैं, मगर हम समझते हैं कि ये इतना इलीगल है, ये इतना गलत है कि हमें अदालत में भी चैलेंज करना चाहिए। और हुकूमत हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो ज़बरदस्ती अपना जो मुआशी पॉलिसीज़ है वो ज़बरदस्ती मुसलत करे। एक ये ऑर्डिनेंस स्टेट बैंक का हुआ है, सुना है फिर वो बाकी मुआशी फ़ैसले भी ऑर्डिनेंस के थ्रू करवाना चाहते हैं। और ये ना सिर्फ आपका मुआशी खुद मुख्तारी पे हमला होगा, ये पार्लियामान पे एक हमला होगा। इसलिए इस मुल्क के मुआशी फ़ैसले सिर्फ और सिर्फ आपके पार्लियामान के थ्रू होना चाहिए। नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो मनी बिल पास करे या ना करे। और अगर ये चोर दरवाज़ों से ऑर्डिनेंस से मनी बिल्स भी पास करने शुरू कर देंगे तो फिर आपकी मईशत की कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगा, कोई तरीका नहीं होगा कि पाकिस्तान के अवाम खुद अपना मईशत चले। वो हम PTI के नामज़द PTIMF के उम्मीदवारों के रहमो करो पे होंगे और हम ये नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से ये PTIMF की डील की मुखालफत की है। आप सब मेरे गवाह हो कि मैं जगह जगह जाके जब से पहले बजट से ही इंट्रोड्यूस किया है मैं इसका मुखालफत करता आ रहा हूँ और आज भी करूँगा। हम इनको इतना फ्री हैंड नहीं देंगे कि वो जो भी जी चाहे मुआशी सतह पे वो कर ले और कोई उनके ख़िलाफ़ बोलने को तैयार ना हो। हम समझते हैं कि चाहे वो मुल्क का मज़दूर हो, चाहे वो मुल्क का किसान हो, सफ़ेद पोश तबका हो, हमारा ताजिर बरदरी हो, सब सरापा एहतजाज है, सब तकलीफ़ में है, कोई उनके पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो आम सूरत हाल नहीं है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है तो दूसरी तरफ हमारा आलमी वबा है। और इस वक्त जो तीसरी लहर हमारे सामने उभर के आ रही है, इस तीसरी लहर के मुकाबला करने में के लिए पाकिस्तान बिल्कुल ही तैयार नहीं है। और अगर हम तैयार नहीं हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए कि हमारी वफाकी हुकूमत एक ढिठाई के साथ पता नहीं क्यों इस पॉलिसी पे है कि वो ख़ुद आपके लिए, पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए वैक्सीन या वो दवाएं जो आखिरी जो सिर्फ ये एक ही इलाज है इस बीमारी के लिए, वो दवाएं हर पाकिस्तानी के लिए ख़रीदने को तैयार नहीं हैं। और हम वो वाहिद मुल्क है जो इस रीजन में है जो कोविड के मुकाबले करते हुए वैक्सीन की सूरत हाल में, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, हम हर ममालिक से वैक्सीन डिस्पर्सल में पीछे हैं। हम इन सारे ममालिक में से ना सिर्फ कोविड में पीछे हैं, ना सिर्फ वैक्सीनेशंस में पीछे हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि अफ़गानिस्तान एक जंग ज़दा ममालिक है और उस जंग ज़दा ममालिक का जो एकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो आज पाकिस्तान से आगे हैं। वो जंग ज़दा अफ़गानिस्तान का जो महंगाई का शरह है, इन्फ्लेशन रेट है, वो पाकिस्तान के पीछे हैं। मैं समझता हूँ कि ये शर्मनाक एक हकीकत है और कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान का मुआशी शरह बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से पीछे हो। वजह अगर है तो सिर्फ़ ये है कि एक कठपुतली ज़बरदस्ती हम पे मुसलत किया गया है जिसका ना सियासत का पता है, ना मईशत का पता है, ना हमारा तारीख़ का पता है और पाकिस्तान की रियासत को चला नहीं सकता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर सर की अच्छा, शौकत तरीन ने ये कहा है तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक नैब है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंसिस्टेंट पॉलिसी रहा है। बाकी जमातों जो है वो अपने पॉलिसी नैब के बारे में वक्तन फ़वक्तन तब्दील कर देते हैं। जब उनके ऊपर केसेस होते तो नैब बुरा है, वैसे तो नैब बुरा नहीं है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है
جو نیب کی بنیاد سے لے کے آج تک ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ یہ کالا قانون ہے، آمر کا بنا ہوا قانون ہے، بنا اس لیے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کیا جائے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہو، اور جو عوام کے نمائندے ہیں جو کسی کا دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنا پارٹی سے وفادار ہے، ان کو دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کے آنکھوں کے سامنے جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 2002 کا الیکشن جیتا تو پیٹریوٹس گروپس، پیراسائٹ گروپ جو ہے وہ نیب کی ادارہ نے بنایا تھا، اور وہی رول وہ آج اپنا رہے ہیں۔ صدر زرداری نے سب سے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت اور نیب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا ہے، اور 3 سال بعد اب ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ مکسی صاحب آپ پھر سے شروع کر دیں، سوری۔ نہیں، وہ تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا سی کچھ دنوں بعد ملے گا، اس پہ تفصیلی تبصرہ ہوگا، اور جہاں یہ حقیقت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی کچھ ایسے لیڈرز اور ورکرز ہیں جو مجھے وقتاً فوقتاً کہتے رہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ماضی ایسا ہے کہ ساتھ چلنا مشکل ہوگا، لیکن ان سارے کے خیالات کے باوجود میں نے 3 سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے، اور آج بھی میں چاہتا ہوں، اور میں اپنا سی میں یہی کیس لے کے جاؤں گا کہ جو بھی ہمارا آپس کے اختلافات ہو سکتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں جو ہے وہ آخر الیکشنز میں تو ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے اور اپنا منشور بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے، جیسے اب ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت میں یہ حکومت کو، اس رژیم کو، ہم اپوزیشن کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کوئی فائدہ نکلے، اور وہ اس لیے کہ اپوزیشن نے اتنا بڑا کامیابی حاصل کرنے کے بعد کہ ان 2-3 سال میں پہلی دفعہ آپ نے اس رژیم کو شکست دلوائی، ویسے کسی کو یہ موقع نہ ملا یا ہو نہیں سکا کہ اس رژیم کو ایک مکمل طور پہ جیسے آپ کہیں کہ شکست ہو، اور اس سے بڑا کوئی شکست نہیں ہو سکتا کہ آپ وزیر اعظم کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں شکست دلوائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جمہوریت کے فائدے میں ہوتا اگر ہم آپس میں لڑنے کے بجائے، آپس میں اختلافات کو توجہ دینے کے بجائے ہم اسی جیت کو زور دیتے، پارلیمان کے اندر کی لڑائی کا جو ہمارا کامیابی ہے اس کو آگے لے کے چلتے، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے، حکومت اور اس رژیم کو ٹف ٹائم دیتے، تاکہ ہم پاکستان کے عوام جو ان کی وجہ سے مہنگائی میں، غربت میں اس وقت پس رہے ہیں، ان کو نظر تو آئے کہ پاکستان کا سارا اپوزیشن آپس کے اختلافات کے باوجود اس بات پہ ایک پیج پہ ہے کہ عمران خان کو جانا پڑے گا، اس قسم کے رژیم کو جانا پڑے گا، اور ایک عوامی حکومت منتخب ہونا پڑے گا جو عوام کے مسائل حل کر سکے۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ 3 سال میں آدھے سے زیادہ تبدیل ہوتی رہی، تو یہ ان کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ان کے پاس رائٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے بھی صحیح، یا بس یہ تجربات ہی ہوتے رہے ہیں؟ اب میرا خیال میں کہ وزیر اعظم صاحب نے جتنا دفعہ کیبنٹ میں تبدیلی لانا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مختلف لوگوں، مختلف ڈسٹرکٹس کو، مختلف پارٹی کے نمائندوں کو، مختلف علاقے کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ بھی وزیر بنے، لیکن جس طریقے سے خان صاحب جس جلدی کے ساتھ ایک وہ اپنا وزیر تبدیل کر دیتے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن وزیر ہو یا وزیر خزانہ ہو یا
جس طریقے سے اور جس جلدی سے آئی جی پنجاب چینج ہو جاتا ہے، پنجاب کی بیوروکریسی چینج کیا جاتا ہے، یہ گڈ گورننس کا راپ جو ہمیں سناتے تھے، یہ گڈ گورننس نہیں کہا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی قیادت میں جو کوٹھائی ہے اس کا ایک نشانی ہے کہ وہ کسی چیز کا ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ کسی اور کو قربانی کا بکرا بنانے کو تیار ہوتا ہے. جو سب سے لیٹسٹ ایگزامپل اس کا ہے یہ ندیم بابر صاحب جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا، اس کو قربانی کا بکرا بنانے کا جو سلسلہ جاری ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی مزاحمت کیا، آج بھی مزاحمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے ہر پاکستانی کی جیب پہ، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بڑا پیٹرول سکینڈل تھا، جب پوری دنیا میں بحران تھا، اب پوری دنیا میں اتنا کم ریٹ میں مل رہا تھا، مگر پاکستان وہ واحد ممالک تھا جہاں بحران پیدا تھا. اور یہ اس کا قصوروار تو عمران خان خود ہے، عمران خان کا پورا کیبنٹ خود ہے، مگر اپنا فیس سیونگ کے لیے وہ ندیم بابر صاحب کو قربانی کا بکرا بنا کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس اسکینڈل سے وہ اور اپنے کیبنہ بچ سکتے ہیں. مگر پاکستان پیپلز پارٹی ایسے نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہر فورم پہ اس کرپٹ ترین حکومت کو، جس نے اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا ہے ہر پاکستانی کا جیب پہ، ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے. اس کیس کا پیچھا کریں گے، ہر فورم کے پیچھے کریں گے، اور ایک ایسا قربانی کو بکرا قبول نہیں کریں گے. براڈ چیت کا کون سا نئی تحقیقات ہے؟ یہ وہی تحقیقات ہے جو آپ لوگ 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. سوئس کیس. آخر کتنے دفعہ یہ لوگ ایک کیس ہارنا چاہتے ہیں؟ ایک جورسپروڈنس میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈبل جیپٹی. تو ڈبل جیپٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف ایک کیس ایک ہی دفعہ ٹرائل ہو سکتا ہے.